hostnya dulu ya, adik host Samsung. Okay, let's start. Namo tassa. Namo tassa bhagavata arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavata arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavata samma sambuddhassa. So first question from Zul. If we reach from Buddha's life story, during his search for the enlightenment, he was able to reach a jhana from his previous teacher. The 8 jhana that he attained should be considered as fifth rupa jhana or fourth arupa jhana. Why? Yes, this 8 attainment and 4 rupa jhana and fifth rupa jhana and 4 arupa jhana altogether. This 9 and 8 attainment are the same. No? So 8 jhana means the nivasanyana sanyana jhana. No? 8 the top of arupa jhana. No? So this is the same like the 4 arupa jhana. The top. No? No rupa jhana. No rupa jhana. No rupa jhana. This is arupa jhana. Arupa jhana, nivasanyana sanyana jhana. So nivasanyana sanyana jhana, we can say 4 arupa jhana or 8 jhana. 8 jhana. Number 8. Ya, jadi pertanyaannya ya, mereka yang mencapai jana ke-8, arupa jana maksudnya ya, arupa jana, jana yang tertinggi yaitu newasanya nasanya itu, dia itu sama seperti rupa jana kelima gitu. Kenapa? Ya karena apa namanya, faktor jananya itu sama. Faktor jana dari rupa jana kelima dengan semua arupa jana itu sama. Eka kata dan UPK aja gitu. Right? The jana factor is same, right? Does that mean the jana factor is the same? So consider the same. No. No. He means the 8 jhana meaning is a fifth rupa jhana or 4 arupa jhana like that. So there's a 4 arupa jhana. Yeah. So not fifth rupa jhana. You know this 8 meaning is a arupa jhana. Yeah. The top one, nivasanyana sanyana. He say 1 jhana only. Number 8 one. Jadi pertanyaan ini salah. Jadi salah ya. Tadi berarti saya salah baca pertanyaan. Jadi pada saat Buddha Bodhisatta ya, dia melatih jana ke-8. Jadi di situ ditulis jana ke-8 itu bisa should be considered as fifth rupa jana or fourth rupa arupa. So it can be fifth rupa or fourth arupa. Why? So this meaning is a fourth arupa jana can be considered as a fifth rupa jana also. Why? No, not consider like that. Not consider, right? Not consider. So 8 jhana is a nivasanyana jhana only. Yeah. Jadi ini pertanyaan salah ya. Jadi jana ke-8 itu adalah arupa jana ke-4. Jadi itu berbeda dengan rupa jana yang kelima. Tidak sama. But the factor jana factor same. Two only, right? Yeah, 8 jhana is upeka ekada only. So fit rupa jhana also upeka ekada like that. Nah, tapi faktor jananya itu sama ya, antara rupa jana yang kelima dengan arupa jana ke-4 itu faktor jananya sama. But jhana factor they are different object. Alamana beda. So I already say Citta is only one characteristic only, but different divided into the 89, depend on the 10 reasons. So one reason is this alamana. Even though jhana factor the same, object changing. Ya, jadi
Ini berbeda antara arupa jana keempat dengan rupa jana kelima itu berbeda karena objeknya berbeda. Jadi saya sudah mengatakan cita itu sebenarnya hanya satu. Dia hanya fungsinya hanya mengetahui objek aja. Tetapi disebabkan oleh beberapa hal maka cita itu bisa jadi banyak macam ya. Salah satunya disebabkan oleh aramana yang berbeda. Aramana adalah objek. Objek yang berbeda maka cita juga bisa jadi ada perbedaan gitu. So 10 reason is number 1, Vedana. Vedana always changing, Somanasa, Upekha, Dukkha, Kayika, Dukkha, Kayika, Sukha, Domanasa. No? Number 1 is the Vedana. Ya, jadi 10 alasan cita itu bisa berubah-berubah ya. Yang pertama itu karena wedana, perasaan. Jadi perasaan itu bisa berubah-berubah, ada 5 ya. Ada somanasa, domanasa, kaika sukha, kaika dukkha, dan upekha. Number 2 is Sampayoga. Sometimes Ditti Sampayutta, sometimes Ditti Vipayutta, sometimes Jnana Sampayutta, like that. No? Sampayoga. Ya, alasan yang kedua itu sampayoga ya. Misalnya kadang cita itu ada diti sampayuta, kadang diti wipayuta, atau kadang nyana wipayuta, nyana sampayuta. So Vedana Yoga. Another is Sankhara. Sometimes Sasankharika, sometimes Asankharika. Kemudian selanjutnya itu adalah sangkara. Kadang itu dia sasangkarika, kadang asangkarika. Sometimes Nisaya change, like Chakku Vijnana based on the Chakku Pasada, no, like that. So Sampedechana based on Hadaya Watu, like that. Nisaya Nisaya is base. base sometimes changing. Yang selanjutnya itu karena nisaya. Nisaya ini adalah landasannya atau basisnya. Kalau basisnya berbeda, maka citanya juga berbeda. Misalkan cakuwinyana ya basisnya adalah mata. Kalau yang sampaticana, cita sampaticana itu basisnya adalah hadayawatu gitu. No, Sota Vijnana based on Sota Pasada, like that. Atau sotawinyana ya, kesadaran di telinga, maka basisnya itu adalah sensitivitas pendengaran telinga gitu. Sometimes Jati. Jati meaning is Kusala, Akusala, Vipaka, Kriya. This called Jati Veda. Kemudian pembedaan selanjutnya itu disebabkan oleh jati. Jati ini adalah 3 jenis ya, kusala, akusala, kiriya. Vipaka, Oh, Kriya. wipaka, sorry. Kusala, wipaka, kusala, akusala, wipaka, dan kiriya. Yeah, Jati meaning is a family name, like that. Family name. If you read one family, you become the one. Jati itu bagaikan marga ya, seperti marga dia. Jadi kalau kita sudah terlahir di sebuah keluarga, kita ada marga keluarga gitu. Sometimes Bhumi, Kama Vachara, Bhumi, Rupa, Vachara, Arupa Vachara, Lokotara Bhumi. Sometimes different Bhumi. Selanjutnya itu perbedaan itu disebabkan oleh alam, ya, alam kehidupan. Kadang itu ada kama wacara bumi, rupa wacara bumi, atau arupa wacara bumi. Sometimes Jana Feta. Sometimes Vitaka Vichara, sometimes no Vitaka Vichara, like that. Kadang bisa berbeda disebabkan oleh jana faktornya. Kadang ada witaka wicara, kadang tidak ada. Gitu. Sometimes object changing, like Arupa, Jana, Vitaka, Upeka, Ekagara, Jana Feta no Cheba, object changing. Kadang objeknya yang berubah, tapi faktor jananya tetap sama, tetapi objeknya berubah, aramana berubah. Gitu. So sometimes mega changing. So Sotapati mega, Sakadagami mega changing, like that. Ya, selanjutnya yang berubah itu adalah maga ya. Kadang dari sotapati maga berubah menjadi sakadagami maga. Mega is what? Do you know mega? Maga itu udah tahu ya, maga adalah jalan ke suci, jalan. Mega is a samadhi, sama sankappa, sama wacha, sama kamanda, sama ajiva, sama vayama, sama sati, sama samadhi. This called meginga. Ya, Mega. jalan itu adalah jalan mulia berunsur 8 ya. So even though the 8 meginga, but Sotapati 8 meginga, Sakadagami 8 meginga, different power. Not the same power. Meskipun jalannya itu sama-sama berunsur 8, tapi jalan yang di Sotapana itu dengan jalannya di Sakadagami itu kekuatannya berbeda. And also Anagami power more higher. Arahat mega is the highest power. Kemudian jalannya Anagami itu kekuatannya lebih tinggi lagi, dan yang tertinggi adalah jalan Arahata Maga. Okay, already how many reasons?
9. Malah. One I forget. Who know? Who know? Isn't. Vedana yoga, sankhara, now nisaya, jati, bhumi, jhana, alamana, mega. One remain. Satu lagi ada yang tahu nggak saya Who tadi? know? This person is higher than me. Kalau ada yang tahu This berarti person. pengetahuannya lebih tinggi dari saya dong. Nah, saya dong. Kalau ada yang tahu. Who know? Ada yang tahu nggak siapa? Who know? Function, keja. Fungsi ya, kica kalau Keja. bahasa palinya. Keja. No, different function like that. Fungsinya berbeda. Right. Different Santirana. function. Yeah. For example, so Mahawipaka Citta. Here, Mahawipaka Citta. Mahawipaka Citta, his function sometimes Pradisandhi function, Mohinga function, Suti function, and also Tadalamana function also. Ya, contohnya Mawi Pakacita ya. Ini fungsinya bisa jadi bawangga, bisa jadi patisani, bisa jadi cuti. Satu lagi apa? Tadaramana tadi. Satu lagi bisa jadi tadaramana ya. Okay, now Upekha Santirana. No? Upekha Santirana. How many functions you think? Jadi saya tanya UPK Santirana itu ada berapa fungsi? Pradisandhi, Mohinga, Cuti, Santirana. Tadaramana. Santirana function lah. Santirana. And also Tadalamana 5 function. Jadi UPK Santirana ini ada 5 fungsi ya. Bisa patisandi, bisa bawangga, bisa cuti. Bisa Santirana sendiri, bisa tadaramana. Yeah, very busy, right? 5 function. Ya. Sibuk ya, ada 5 fungsi dia. So 10 reason, no? Ya. Jadi ada 10 alasan cita itu bisa berubah-berubah. But some the citta one function only like that. So akusala citta 12 is just javana function only, no other function, javana. Tapi ada beberapa cita yang fungsinya itu hanya satu aja. Seperti aku salah cita ini, 12 aku salah cita, dia itu fungsinya hanya di jawana aja. Yeah. So this akusala, no, citta produce the akusala vipaka like that. Here. No? Akusala, among the akusala 12, 11, they can produce a padisandhi also. No, ahituka, akusala vipaka like that. Upaka santrina. And the apaya, padisandhi function. No? Ya, jadi saya sudah menyebutkan ya, 11 aku salah cita itu bisa menyebabkan kelahiran di alam penderitaan ya. Jadi patisandinya itu adalah UPK, aku salah UPK ya, Santirana. So Vipaka. the cause is akusala mind. Akusala citta is the cause. The result is upeka santrina. Vipaka. Padisandhi. Jadi penyebabnya, yang jadi sebabnya itu adalah aku salah cita. Bisa jadi 11 itu, aku salah citanya. Hasilnya itu ya, hasilnya adalah UPK Santirana Vipaka itu. Patisandinya itu. So not only Padisandhi, all akusala 12 can produce 40 condition. 40 meaning is between Padisandhi and Cuti, we call 40 condition. Between Padisandhi and Cuti, this duration is called 40. Pawati. What is the translation Pawati? 40 is current present time. Present moment. So in the time, the all ayatuka, no, akusala vipaka, no, 7 is what? Chakku vinyana, sota vinyana, gana vinyana, jiva vinyana, kaya vinyana, sambhidachana, santirana. So they also arrive because this akusala citta 12. This means undesirable object you see because you are akusala karma. Today food no go. This is because you are akusala karma.
Like that. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya. Jadi bukan aku salah cita ini yang penyebab itu ya. Tadi kan kita sudah melakukan kama aku salah, sudah jadi kama dia kan. Berbuahnya itu bukan cuma patisandi aja, tapi di antara patisandi dan suti itu disebut pawati ya. Di antara itu kapan aja dia bisa berbuah itu. Jadi artinya dalam satu kehidupan itu dia bisa berbuah kapan aja. Artinya dia bisa berbuahnya itu di tujuh aku salah wipaka ya. Tujuh aku salah wipaka itu ada di kesadaran mata, telinga, hidung, lidah, kemudian tubuh, dan juga sampaticana dan UPK santirana. Jadi ada tujuh itu. Jadi oleh karena itu, kalau pada saat mata kita melihat objek yang tidak menyenangkan, itu adalah akibat aku salah cita dulu kita ya. Atau kita memakan makanan yang tidak menyenangkan ya, rasa di lidah tidak menyenangkan, tidak enak. Itu adalah aku salah cita dulunya. Sebabnya adalah itu, sekarang itu citanya adalah itu. Wipakanya ya, wipaka. So Javana is not akusala at the time. For Putujana, they say Mahakusala. Jadi saya sudah mengatakan kalau jawana untuk putujana ya, kalau dia bukan aku salah, dia pastilah aku salah gitu. Because Mahakusala is the one function only. Javana function only. Oh. Javana function only. Oh. Jadi mahakusala itu juga fungsinya hanya satu aja. Fungsinya jadi jawana aja. Yeah. Javana function only. So that mean kama only. Right? Kama, they become kama like that. Maksudnya jawana itu dia jadi kama aja gitu ya. Yeah. Now we are learning Bidama, we are mani Maha Kusala Cita like that. Jadi karena sekarang kita banyak belajar abhidhamma, maka kita sudah banyak mengumpulkan ya mahakusala cita, membuat mahakusala cita. After that go home, maybe another Javana maybe. Akusala, I don't know. Ya, jadi kata saya kalau sudah pulang mungkin jawana yang lain akan muncul, mungkin bisa aku salah juga ya. Lah, dinner very nice today dinner. Other than maybe loba mind. Jadi kalau nanti makan malam, wah rasanya enak gitu ya. Jadi akhirnya timbul loba, batin loba muncul. Sometimes nobody cook, nobody prepare, and then dosa arrive. Kalau nggak ada yang masakin, makanan belum jadi ya, bisa muncul dosa gitu. Better lah to go to the restaurant. And then moha mind was wrestling. Atau kadang punya pikiran lebih baik di restoran aja, akhirnya gelisah batinnya, moha itu dah. So I advise at the time under the 8% better. Can get long kusala. Jadi saya menghimbau lebih baik Anda ngambil 8 sila aja, jadi tidak usah makan malam, kusala lebih banyak gitu ya. So Buddha Taiwan the worker also like that. He undertake 8% evening, night time like that. Because this kusala, he reached to the Deva world. Ya. Di zaman Buddha juga ada seorang pekerja ya. Dia hanya mengambil 8 sila itu malam hari aja, setengah hari gitu, mulai dari malam hari. Tapi setelah dia meninggal dia menjadi terlahir di alam dewa, disebabkan oleh kusala dia setengah hari menjalankan 8 sila. This called upada uposata, half day uposata. Okay, half day also okay. Ya ini yang disebut dengan upada uposata, artinya uposatanya silanya itu hanya setengah hari juga oke kata saya ya. After dinner then take. Okay. Boleh. Okay. Because after dinner, so he take 8% at the time, no need to sleep with the husband. Okay. Okay or not? Ya. Ya, jadi saya sudah mengatakan ya, setelah makan malam Anda bisa mengambil 8 sila. Jadi setelah ambil makan 8 sila kan tidak boleh tidur dengan pasangan gitu ya. Tidak boleh nonton TV juga dan lainnya gitu. Oke kan kata saya ya. Bagus itu. Jadi Anda boleh mengambil 8 sila itu kapan aja Anda mau gitu. Yeah, very good. Anytime can undertake 8%. Itu bagus kata saya ya. Kapan aja boleh ambil. So because in Dhammasari, I encourage 1 hour also okay. During the matter of time, you undertake 8%. Because in Myanmar, many people
they undertake 8 precepts, one Dhamma time only. So during Dhamma time, they undertake 8 precepts. After that, they change the 5 precepts like that. Okay, like this also okay. So at the time, no the grooming, no makeup, no use the flower, garland like that. So at the time, very simple, not busy. Yeah. Ya, jadi oleh karena itu di Taman Sari juga Saidao selalu menghimbau ya para donatur ataupun orang-orang yang datang itu mereka selalu mengambil 8 sila. Bahkan 1 jam aja itu cukup oke gitu. Karena di Myanmar itu juga seperti itu. Biasanya umat-umat itu mereka hanya melatih 8 sila hanya selama Dhammatok aja. Selama Dhammatok selesai mereka ganti ke 5 sila gitu. Jadi karena selama mereka mengambil 8 sila itu ya, mereka juga tidak make up, tidak memakai perhiasan, tidak memakai bunga-bungaan, tidak memakai parfum. Jadi sangat sederhana. Itu bagus kata Saidao ya. And also can get a lot of kusala. 8 precepts kusala are very high. Very high kusala. Dan kusalanya itu juga sangat banyak kata Saidao. Kusala dari melatih 8 sila itu tinggi, sangat tinggi katanya ya. 10 precepts better. 10 precepts is very high for the lay person. Highest sila. Jadi kata Saidao 10 sila itu jauh lebih tinggi lagi. Karena bagi umat awam, sila yang tertinggi yang bisa kalian latih itu adalah 10 sila. Like this, like the say sila like anagami. 10 precepts. Jadi bagi mereka yang melatih 10 sila, itu silanya sama seperti seorang anagami. Anagami itu otomatis 10 sila. Oke, Nick. Yeah, Wandami Shadow, Wandami Bante. Let's say if we are a yogi at Taman Sari, first when we pay respect to Shadow, meet Shadow, but do we have to take Dasasila at the time when we arrive? I mean that how to take the Dasasila? Can we take by our own or better guided by Shadow? Yeah, can. In the whole in front of Buddha also can. In front of Buddha also can. You can chant. You can undertake yourself. Can. In front of Bandi also okay. Can. Oh. Yeah. Yeah. Can. Jadi bagi mereka yang mau ngambil sila ya, 8 sila, 10 sila, bisa di rumah juga, di depan altar, atau mau di depan biku juga boleh. Tapi di depan altar Buddha juga boleh. Anda hanya tinggal membacakan itu, pengambilan silanya. So some the Buddhist countries, some women, after permission from husband, they also practice the 3 months, the wasa 3 months like that, 10 precepts like that. Very good practice like that. Should be agreement from husband. Jadi saya mengatakan ya di negara Buddhis ya, terkadang ada beberapa perempuan, sebagian dari mereka itu mereka melatih 10 precept, 10 sila, tapi mereka minta izin dulu kepada suaminya, kepada pasangannya. Saya selama 3 bulan wasa ini, saya mau melatih 10 sila. Kalau diizinkan ya dia selama 3 bulan itu 10 silanya tidak dilatih gitu. Jadi kata saya latihan seperti itu sangat bagus gitu. Tapi harus dapat izin pasangan ya. Yeah. Because sometimes why no need to do business, right? And then more easy. The woman more easy. And then the husband manage the money also. Husband manage everything. Ya, jadi kalau terkadang itu wanita kan tidak kerja, jadi mereka itu ibu rumah tangga, jadi yang mengatur keuangan bisa suaminya. Jadi istrinya itu bisa melatih 10 sila tanpa perlu memegang uang bisa ya. Okay, tomorrow who want to undertake 10 precepts? Tomorrow? Jadi siapa yang mau ngambil 10 sila besok saya tanya. I will waiting. Ya, saya tunggu ya. And can continue ask about this sila. Okay. Let's say if the lay person we go to Taman Sari just doing the dana only, for example, okay, we take 8 sila, then after that we go back home, but we eat. Do we bridge our 8 sila, our 8 precept before we take the Pancha sila? At that time you should decide. The kala pariyanta. You can make decision. I will undertake how many hours like that. So more before 5 p.m. Until the 5 p.m. I undertake the 8 precept. At the time, automatically reach to the 5 precept. The 5 p.m. then. This called Kala Pariyanta Sila. Kala Pariyanta means that you already limited
limited that you are preset. At the time, 5 p.m. At the time your sila reach to the automatically change to the 5 preset. That one is before we take the eight preset we already determined by our own. Yeah. Oh. Yeah. Ya, jadi saya mengatakan kita bisa juga ya, kalian juga bisa mengambil sila itu namanya kala parianta. Itu adalah silanya itu ada batas waktunya, sementara tapi ada batas waktunya. Misalkan pada saat di Taman Sari ya, kalian mengambil sila itu kan jam 10, Anda bisa bertekad, saya mau melatih 8 sila ini sampai jam 5 sore gitu. Nah nanti pada saat setelah sampai jam 5 sore waktunya, otomatis 8 sila itu otomatis jadi 5 sila lagi gitu. Tapi sebelum Anda mengambil 8 sila itu, Anda harus bertekad mau berapa jam gitu, atau mau 1 hari juga bisa gitu. But if we don't take 5 preset, we can automatic already take 5 preset. Yeah. Automatic Otomatis turun, otomatis berubah. Alright. Because 5 preset is for lay person, this called Nicha Sila. Nicha Sila we call. Kekal. Nicha Sila. Ya, jadi karena untuk umat awam ya, 5 sila itu disebut Nica Sila, sila yang abadi ya, sila yang harus selalu kalian pegang itu. Okay. And then the last question about the sila for Abrahmacharya. If we still sleep together at one bedroom, can or not? And maybe at one bed also, but bed. Not doing anything. I mean, not so nice I think. For Brahmacharya. Yeah, not so suitable. So have to separate room. Separate bed better. Even though same room but separate bed. Oh, have to buy new bed then. Ya. Jadi untuk yang melatih Abrahmacharya itu kalau tidurnya masih satu ranjang meskipun tidak melakukan apa-apa ya, tapi kalau Abrahmacharya itu tidak pantas ya karena Abrahmacharya kan kehidupan suci. Jadi lebih baik kalau meskipun satu kamar tapi ranjangnya berbeda itu masih oke. So like Kaspar to be and his wife Bada like that. But they also tried Abrahmacharya, but one bed, but they had a separate with a flower in it. Flower. Yeah, flower. Yeah. Okay. The separate by use flower. The pillow also can. Pillow, I don't know pillow. We have the long pillow usually, Shadow. Usually we have. Huh? Yeah, usually we have bolster, the long pillow. For the lay person, we usually have the long pillow, bolster, guling. I don't know bolster, the long one. Long pillow. Long pillow. And use as the separation, I mean, the long pillow. Long pillow. Yeah. I don't know. Ya. Itu untuk anagami ya. Bukan anagami. Mereka itu kasapa, bukan anagami, sorry. Putujana itu masih putujana dia. Kasapa ini dia calon bante kasapa dengan Bada istrinya. Mereka itu juga melatih Abrahmacharya. Tapi zaman Buddha itu mereka tidur satu ranjang tapi dibatasi, dipisah oleh bunga katanya. Tapi kalau pakai bantal saya itu tidak tahu katanya, tidak yakin gitu ya. But they come from Brahmawa. Yeah. They both are come from Brahmawa. They don't want to. They want to do the like that. So they practice Brahmacharya practice. Jadi mereka berdua itu pasangan itu mereka sama-sama dari alam Brahma dan mereka itu sebenarnya tidak punya keinginan untuk menikah gitu ya. Even though the both parents are arrangement to become the husband and wife like that. But they don't want to do like that. Jadi sebenarnya pernikahan mereka itu diatur oleh orang tua, tapi sebenarnya mereka tidak mau menikah itu. Tidak mau menikah. Only I saw same bed, sleep together, same bed, but they had divided into two parts by flower garland. Ya, jadi itu satu-satunya contoh yang saya tahu lihat ya, mereka yang tidur satu ranjang dipisah dengan yang Abrahmacharya ya, mereka melatih itu tapi satu ranjang dipisah dengan bunga. Yeah.
Maybe their bag also very big, maybe they are very rich family. Not small bag, maybe big bag, maybe. Ya mungkin ranjang mereka juga sangat besar kata Sedo karena mereka itu sangat kaya ya. No, pillow is much bigger than flower. I mean to do the separation is can go Because small. pillow is not obvious. Because flower is if you touch flower, it decay. You mean it? You know? Understand? If you touch flower, maybe decay. Pillow is not like that. Ya, jadi Nobody know. Pillow can be moved again. Jadi kata Sedo kalau bedanya bantal dengan bunga ya, kalau bantal itu tidak jelas, kalau bunga itu kalau dipegang itu dia bisa kelihatan seperti rusak atau layu gitu ya. Kalau bantal digerak-gerakin dikit nggak ada yang tahu gitu. Thank you, Seldon. Thank you, Pak. Wandami, saya ada Wandami Bante. Bante, kalau ambil 8 sila boleh pakai obat jerawat gak? Ya. Terima kasih Bante. So Sedo, she asked if he practice Atasila, can she use the medicine for pimple, huh? Acne, like this, acne. Medicine is a medicine for skin, acne. No fragrance. Nggak ada baunya kan? Nggak ada wanginya kan? No fragrance. It's a medicine smell. Medicine smell. Ya, itu obat nggak apa-apa boleh. But she said using this medicine to make the face skin smooth like that, beautiful. So to make the skin smooth like that. I mean, not speaking smooth because of this acne, the face is not beautiful, right? Because no makeup, it's not makeup, grooming, right? not grooming. Itu bukan skincare. Hah? Why is that your purpose? Your purpose is important. Why is that your purpose? As medicine, okay. Oh. As medicine, okay. For beauty, not okay. For medicine, purpose. Ya, jadi kata Sedo tujuan Anda menggunakan itu penting ya. Jadi kalau tujuannya adalah untuk kecantikan itu tidak pantas ya. Jadi lebih baik itu Anda perhatikan tujuannya apa. Ya. In the Moha, there is no difference between like the Asangkarika or Sasangkarika. What is the reason, saya know? So, both say is Sakarika or Asakarika at the time, the power is not changed. The same because they not say Sakarika or Asakarika. So, Moha Mula too, right? Kudicha Sampayuta and Vichikaja Sampayuta, they not say Sakarika or Asakarika like that. Yeah. So, at the time, the Tika Sakomatri is play is there because not different power. Sasankarika, Asankarika, no need to say like that. Ya, jadi Sedo mengatakan ya, karena moha itu tidak perlu dibedakan antara sasangkarika dan asangkarika karena kekuatannya itu sama. Mau dia itu dengan asangkarika dan sasangkarika itu sama, beda dengan yang lain ya. So like restlessness, automatically restlessness
other people make your mind restless to say like that. Ya, jadi seperti misalkan kita kegelisahan batin ya, batin nggak tenang. Apakah nggak tenangnya karena orang lain atau nggak tenangnya karena dari diri sendiri, dari dalam diri tanpa dorongan? Itu sama aja kekuatannya gitu. Not okay. Jadi oleh karena itu nggak perlu dibedakan. Ya. Jadi Bante, kalau moha mula itu bisa muncul tinamida juga atau enggak? Moha mula can rise tinamida or not? Moha mula, no associate tinamida. No associate. No associate, never. Never associate tinamida. Ya, nggak mungkin katanya. Nggak mungkin moha mula itu ada tinamida. Ya. Berarti selalu asangkarika. Ya. So that means always asangkarika. Not say asangkarika also. Ya, di situ tidak disebutkan ya, tidak disebutkan apakah pasti asangkarika apa enggak disebutkan. Yeah. Abhidhamma Sangha also not say sasangkarika or asangkarika like that. Jadi di kitab Abhidhamma Sangha juga tidak disebutkan asangkarika atau sasangkarika. So at the time we count sasangkarika cita how many, asangkarika how many at the time, akusala 12, and sasangkarika is only 5 only. Only 5 only. No? Asangkarika also 5 only like that. We count like that. Ya, jadi kalau kita coba menghitung ya sasangkarika atau asangkarika dari akusala cita 12 itu ya. Yang asangkarika 5 aja, sasangkarika juga 5. Yeah. So in the exam, asangkarika 7, you are 0 maybe. Oh. Asangkarika 5 only. Jadi kalau ujiannya Anda tulis asangkarika 7, maka nilainya 0 kata saya tahu ya. Terus Bante, kenapa di ahetuka tidak ada asangkarika dan sasangkarika juga Bante? How about ahetuka? Ahetuka no all asangkarika. no. Why? No. Why? Right? So ahetuka is you can see vipaka cita and kriya cita only. Mahawipaka and Mahakiriya also have sasangkarika and asangkarika. But not tinamida. They are not tinamida. Even though sasangkarika, asangkarika, but just the cause and result only. So kusala is the cause, vipaka is result like that. Understand? Nah, paham nggak? Saya sih nggak paham, makanya saya tanya kalian paham nggak? Ya Bante. Ya, jadi saya udah bilang tadi ya, jadi apa pertanyaan tadi? Ahetuka itu nggak ada sasangkarika. Tapi kenapa yang kusala ahetuka itu ada gitu kan? Tadi pertanyaan itu kan? Mahawipaka, Mahawipaka dan Mahawipakanya itu, wipakanya ada. Tapi saya udah bilang ahetuka itu nggak ada karena dia itu wipaka. Wipaka nggak ada sasangkarika dan asangkarika. Tapi kalian bilang kan, tapi mahakusala ada wipaka. Wipaka juga tapi ada asangkarika dan sasangkarika. Yeah. Kenapa yang kusala ada, akusala ahetuka nggak ada? Yeah. Kan belum terjawab tuh itu kan. So the question is why the kusala wipaka has sasangkarika or asangkarika, but ahetuka wipaka no have sasangkarika or asangkarika. Both are wipaka, right? Yeah, both are vipaka. Yeah, kusala, ahetuka kusala vipaka also no. Ahetuka kusala vipaka also no sasangkarika, asangkarika. Oh, so that means all ahetuka no sasangkarika. Sasangkarika. Ya, yang ahetuka kusala juga nggak ada sasangkarika asangkarika. Pokoknya intinya yang ahetuka nggak ada sasangkarika asangkarika gitu. Karena nggak ada hetu gitu ya. Is it because of no root, no hetu? Yeah, I will read again. Spoke. Terus Bante, kenapa kalau di akusala kan sasangkarika asangkarikanya tergantung ada tidaknya tinamida. Tapi di mahakusala kan tidak ada tinamida Bante. Ya. Kenapa masih tetap ada asangkarika dan sasangkarika? Kemarin sudah dijelaskan loh, tapi saya lupa juga. So he asked, tinamida sasangkarika only in akusala. But why the sasangkarika in kusala no tinamida? Yeah, because this is a kusala vipaka, right? Kusala, mahakusala and mahawipaka. Yeah. Mahakusala and mahawipaka. They are kusala like that. No, akusala chitisika cannot associate. Because tinamida is akusala chitisika.
So cannot be associated with the kusala jhavana. Ya, Hmm. ya itu kemarin jawabannya ini juga sekali. Karena itu, Belum terjawab. Kalau oh, so the real question is, Hmm. what differentiate between sasangkarika and asangkarika in kusala? Power different. Asakarika I- is powerful. Powerful. Kemarin udah bilang. Asakarika powerful. Ya, ini jawaban. Maksudnya kalau kita berdana dengan niat sendiri itu lebih kuat dibandingkan dengan dorongan punya. Kalau disuruh-suruh itu bukan seperti anak kecil kan. Tadi kan kemarin udah dikasih contoh dong. Kalau Iya. asangkarika kan berarti niat kita sendiri yang muncul tanpa diajak orang. Dengan itu kekuatan kusala kamanya itu lebih kuat. Jadi kalau dibandingkan dengan orang yang diajak baru berdana, itu Yeah. kekuatan kamannya itu lebih rendah. So Jadi karena itu dibedakan asangkarika. last night one story I already explained the offering the sari. Nah itu kemarin ceritanya ini nih, So yang sari itu. so if you do asakarika, he will get a lot of benefit, but he not do quickly. He again he fronted like that. Ya, ya. Hah? Apa? Jessica the same. Cetasika sama. cetasikanya sama kan? Ya. But power different. Yeah. No Chidana is the Chidana. Chidana very important. Chidana have with Kama Wadami. Chidana is he want to do quickly. At that time, this Asakarika like that. At that time, Chidana is very powerful. Evolution. Jadi yang membedakan itu adalah kekuatan cetana, kekuatan niatnya ya. Jadi kalau dia ingin cepat-cepat melakukan dana itu tanpa disuruh-suruh, itu artinya cetananya sangat kuat. Berarti kamannya juga kuat nanti. Hasilnya itu juga kuat. Dibandingkan dengan kalau dia nunda kemudian harus didorong-dorong gitu. So in Myanmar, we always say some people are very easy to do dana. Very quickly they do dana like that. At that time, oh, you are Chidana very good like that. We always say. We not say you are Kusala very good. We always say you are Chidana very good. Oh. Jadi di Myanmar itu katanya kalau orang itu mudah berdana, dia cepat ya. Kalau sudah kepikiran berdana, dia langsung berdana. Mereka sebutnya bukan, kusalamu sangat bagus gitu. Tapi mereka sebutnya cetanamu sangat bagus gitu. Indonesia never say like that. Indonesia Never, I think. Nggak pernah kita pakai cetanamu sangat bagus gitu. Because Chidana is a karma the same. Karma and Chidana the same. Ya. Ya, karena cetana dan kama itu sama. Berarti kamamu sangat bagus gitu nantinya gitu ya. Yeah, Chidana is like the added desire. Carpenter like that. So added desire carpenter. Added desire. He also do carpenter. He also manage to other carpenter also. He very evolution like that. Like organizer. No, organize this retreat also. This class also. No, he or she also listen, study like that. Very busy like that. So Chidana is like that. Chidana function. Ya, jadi saya mau menjelaskan fungsi cetana itu seperti pemimpin ya, pemimpin atau seorang organizer ya. Jadi dia yang mengatur semua cetasika itu dan dia juga yang ikut berperan juga dalam itu. Jadi seperti itu fungsi dari cetana. So in our secondary school we call the monitor, the class monitor. Teacher coming, monitor get comment at that time. Good morning, teacher, like that. There's a monitor duty. Monitor he also organized to all the students, and he also studied like monitor, classroom monitor. Jadi saya kasih contoh seperti pada saat sekolah kita ada ketua kelas ya. Kalau ada guru datang, ketua kelas akan kasih aba-aba, semuanya berdiri gitu, beri hormat gitu loh. Jadi dia sudah mengatur semua muridnya, tapi dia juga ikut belajar gitu ya. Jadi itu adalah seperti cetana seperti itu. Okay, this class who is monitor? Jadi di kelas ini siapa yang ngaturnya gitu? Bante, boleh nanya lagi? Mengapa di Kaika Sukha itu apa Sukha Sagata Kaya Winyana Kusala Wipakang Kaya Winyana? Kenapa tidak ada berasosiasi dengan piti, Bante?
Kusala Vipaka Kaya Winyana. Hmm. Kusala Vipaka Kaya Winyana, why Kayika not? Sukha Vedana. Kaika Sukha Vedana, why not associate with piti? Eh? Why no piti in Kaika Sukha Vedana? I don't know this because this is not Somanasa. Somanasa always mostly associate piti, but in the third jhana Somanasa not associate piti also. Sometimes because the piti not associate, even though Somanasa or Sukha, very special case. So Kayika Sukha also not associate piti. So Kayika Sukha 7 universal only, Sabachita Sadhana only, no other Cetasika. Ya, jadi Kaika Sukha itu belum tentu ada pitinya ya. Kaika Sukha hanya ada 7 cetasika universal aja katanya. So this is a reason maybe I will read again in the book. I have already got book. Do not worry. Maybe next month I will answer your question. Jadi saya nanti akan baca lagi ya. Saya punya buku yang bagus katanya. Nanti bulan depan akan dibaca. Akan dijawab pertanyaanmu ini. Yeah, in Myanmar, many the explanation book Abhidhamma Dasanika, more than 35 book I think. Right, more than 35. Yeah. Because Abhidhamma Dasanika very famous in Myanmar. Very famous. Jadi saya mengatakan buku yang membahas tentang Abhidhamma Sangha ini di bahasa Myanmar itu ya, ada mungkin sekitar 25 buku. Karena Abhidhamma Sangha ini sangat terkenal di Myanmar. So because many people already asking this question maybe, and then we can get some answer, some books like that. Jadi mungkin ada orang-orang yang sudah tanya ya, jadi kita bisa ambil jawaban dari. So we have to read many books like that. Every many books we can get many knowledge. Ya, jadi saya harus banyak baca buku ya. Katanya dengan banyak baca buku tambah pengetahuan. Gitu. Sayadaw Bante, kalau di Chinese tradisi ada 5 unsur. Kalau yang ini Abhidhamma 4 unsur. Kan ada kurang unsur logam. Itu masuknya di 4 unsur itu masuk kemana? Tanah. So in the Chinese tradition, they have a 5 element, right? There's a metal element, metal, stainless steel, metal. I don't know. Four element plus. In metal, it's a steel. Metal is steel. Steel. I don't know steel. Stainless steel. What we about the Jawayo. Steel. Logam. It's a logam. In Chinese, there's a 5 element in Chinese. So she asked, hey, this is a feng shui. This is a feng shui. 5 element feng shui. There's a one more is a this steel, logam like that. Metal is a metal. So she asked in Abhidhamma this metal, which is the element? Oh, like that. Oh, Oh, like that. J is a very special. J, J like that. Oh, like that. Maybe Patau, yes. Oh, like that. But this we call no Paramata Dhamma. This is a Pinyati Dhamma. No, so different truth. This Samuti Secca. So Samuti Secca is cannot yet reach to the ultimate end. At the end, that I have to be classified again. At that time they can get many kalapa like that. Many kalapa. No, this maybe Uddhaja Rupa only. Uddhaja Rupa only. Yeah. But Uddhaja Rupa only, but different power, different quality of patui like that. Some are very hot, maybe hotness very strong like that. Ya, jadi itu ya elemen-elemen itu bukan paramata dhamma, dia bukan yang hakikatnya. Ya, jadi itu mungkin masih termasuk samuti yang masih konvensional. Karena mungkin itu masih kita bisa uraikan lagi gitu. Jadi kalau kita uraikan sampai paramata dhammanya, nanti kita akan melihat mungkin ini ada unsur
kekerasannya itu berbeda gitu. Kekerasan itu kan adalah paramata ya. Jadi kita bisa melihat oh mungkin emas ini unsur kekerasannya tidak sekeras berlian gitu. Diamond kan jauh lebih keras itu. Jadi paramatanya itu adalah kekerasannya. Jadi berliannya itu adalah samutinya, konvensional gitu kan. So according to the commentaries, so everybody has a special sign. Everybody has special sign like that. For Anathapindika very rich at Buddha time. No? So at the time he has special sign. At the time, one Brahmana know these people have which kind of sign like that. So he want to steal in this sign. At the time he will become rich. He think like that. At the time, he approached to the Anathapindika. At that time, he knew this sign is on the top of the walking stick, like that. Maybe this walking stick is made by jewel, maybe. At the time, he asked him, "Oh, please, rich man, please offer you a walking stick." At the time, Anathapindika also offer. Okay, I will offer to you. At the time, this sign changed to another place. Changed to his wife. At that time, this sign reached to his wife. At that time, this Ramana cannot ask why, right? This according to Tika. Commentary like that. Commentary. Oh, jadi dalam kitab penjelas makna ya dijelaskan setiap orang tuh sebenarnya punya tanda seperti tanda keberuntungan gitu ya. Jadi dijelaskan di kitab penjelas makna itu kalau Anathapindika kan adalah seorang yang sangat kaya ya. Seorang yang sangat kaya sekali di zaman Buddha. Jadi ada seorang Brahmana, dia mampu membaca tanda-tanda orang. Dia tahu nih orang kaya, dia mau cari tahu tanda keberuntungannya itu yang menyebabkan dia beruntung itu apa. Setelah dia cari tahu ternyata di tongkatnya itu dia di atas di tongkatnya suka dia pegang ya, di atasnya ada permata gitu. Permata itu adalah sumber keberuntungan dia, sumber hokinya dia pikir ya. Kemudian Brahmana pun minta kepada Anathapindika, saya minta tongkatnya gitu. Tongkatnya pun dikasih. Setelah tongkat dikasih, katanya tanda keberuntungan itu berubah jadi ke istrinya gitu. Jadi tadinya dari permata yang di tongkat itu pindah ke jadi istrinya. Setelah tanda keberuntungan itu pindah ke istrinya. Brahmana ini nggak bisa minta gitu, karena nggak mungkin dia minta istrinya. So because this party is called Siri. Siri. Siri is in Indonesia Agung like that. Agung. Like that. Siri party called Siri. This Siri is depend on the previous karma. The Siri sign which Siri. Ya, jadi dalam bahasa Pali itu disebut siri ya. Kalau bahasa Indonesia tadi saya udah bilang agung, tanda agung maksudnya ya. Jadi tanda-tanda agung di seseorang itu disebabkan oleh karma masa lampaunya dia. Yeah. So because there's some Buddha time, some people they know, like Nana like Pushui, like that. Pushui Hao, Tu Hao, like that. Jadi di zaman Buddha itu banyak ya mereka yang bisa membaca tanda-tanda seperti itu ya. Kalau zaman sekarang tuh mungkin seperti feng shui gitu. Jadi tanda-tanda ya itulah feng shui ya. In Chinese, they already believe that jade, or you are holding this jade, or your family better like that. Yeah. Yeah. Many some material like that, some jewel like that. They believe lot. Ya, jadi di kepercayaan Chinese ya kata saya itu banyak yang percaya kalau batu-batu seperti batu giok gitu ya bisa membawa keberuntungan. Jadi kalau Anda simpan batu giok ini, Anda bisa dapat hoki gitu, atau batu-batu yang lain gitu. Yeah. So I don't know this is correct or not. Like that. Ya, jadi saya tidak tahu apakah batu itu benar membawa keberuntungan apa enggak. Gitu. So we believe the workings of karma, right? So we should believe the karma only, karma the law karma only. It's a better. Ya, jadi karena kita kan sebenarnya kita yakin dengan hukum karma ya, hukum sebab akibat. Oleh karena itu kita yakin dengan hukum karma itu jauh lebih baik ya. But sometimes some community is where you want to be successful your meditation. So your place should be the clean place. Dirty place cannot get concentration. And then your house, you are prepare like according to the another push way. You are setting post one place. You are like starting with the two like that. At the time, your mind always fresh.
This is support to your meditation about. Ya, jadi saya menambahkan di dalam kitab penjelas makna, dikatakan kalau kita mau meditasi, mau bisa punya konsentrasi, tempat meditasinya itu harus bersih juga. Kalau kotor, berantakan nggak bisa, susah konsentrasinya. Jadi dengan logika seperti itu, berarti feng shui itu juga ada manfaatnya ya. Jadi kalau misalnya Anda mengatur tata letak ruangan itu supaya bersih, rapi gitu kan. Jadi pada saat Anda melihat pun Anda happy melihat ruangan itu bisa membantu konsentrasi gitu. Yeah. The very important your mind happy all. Yang paling penting adalah supaya batin kita selalu happy, itu penting. One question. No, rupa, metal rupa. Semua itu rupa, enggak? Oh, itu beda. So, these are four rupa, that create the mind. It's a base, it's a base of mind. Oh, yeah. Yeah, Cekuwatu. yeah, base of mind. Dia ada basis dari batin. Yeah. For five kind of work. How rupa wajara, they don't need the basic. Because they know rupa. For kanda word. Oh, Jadi jadi is a five degree work. All rupa work at the time no rupa. Like Nivasanyana Burma, they have just nama uli. At the time don't need the basic. Jadi di dunia kita ya, dunia kama wacara ini, kita butuh rupa materi ini untuk empat kanda itu bisa kerja. Empat kanda ini adalah batin ya. Jadi seperti yang di arupa, alam arupa itu alam tanpa materi. Tanpa materi itu pun empat kanda ini bisa bekerja. Nama ini, empat batin ya, empat kelompok nama ini bisa kerja. Some rupa Brahma also have five kanda, like Pajana Brahma. They also need that ada waktu base. Nah, untuk yang Brahma yang di rupa wacara, seperti rupa di alam Brahma jana pertama, mereka juga butuh basis landasan batin ya, hadayawatu. Minimal itu. They also have the eye. They also have the ear. And the eye, Ketukasara, Sodapasara, etc. Tapi untuk alam Brahma itu mereka juga punya mata, sensitivitas mata, sensitivitas telinga ya. Mereka punya mata, punya telinga gitu. Mantap nih, saya tahu. Mantap. Mungkin terakhir. Papalo. Pertanyaannya begini, Bante. Proses pikiran kan cita itu cepat sekali ya. Jadi kayak dua logam mata uang ya. Jadi kalau misalnya pas lagi sehari-hari kita misalnya muncul baik, besok ya udah kita baik kan. Tapi pada saat kita nggak baik, itu kan aku salah muncul kan, Bante. Jadi seperti itu ya, cepat sekali. Yeah. Pada saat aku salah nggak ada, itu aku salah kan, ya, Bante. Nah, proses yang tadi kalau saya lihat ada apa namanya proses pikiran itu gimana cara kita supaya kita Kusala terus. kusalanya banyak gitu ya, karena supaya itu banyak. Apakah bisa nggak dengan misalnya kalau di meditasi mungkin proses pikiran muncul tahu Bante. Nah terus juga harus melewati 7 jawana dulu ya Bante ya. Itu pasti ya. Dan itu cepat sekali ya Bante ya. Ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita yang biasa lagi tidak bermeditasi untuk tahu itu dan cepat potong gitu Bante, potong-potong. Okay. Gitu. So Sada, his question is, our mind moment is very quick, right? Very fast. For us, is still putujana. There's only two options: kusala or akusala. So when we are not meditating, usually the daily life, how can we direct our mind to always kusala? Which my moment can we do? This is easy. Also, saying the meditation project. For the easy together, always kusala. Every time pay attention meditation project. We are the
Many meditation object, right? Meditation object. Loving kaya minta bawa nol. Kata chanting also. At the time, akusala might not come in. But maybe his question is while working there are some akusala already. Then how to direct it again? At the time, change the object, meditation object. Oh. Yeah, at the time, this is the best way. No need to remove for akusala. No need to return akusala. Yeah. Dari shape is there, akusala object, akusala object. Jadi saya bilang ya, paling bagus itu kalau kita selalu bisa, batin kita tuh selalu bisa bermeditasi setiap saat ya. Apakah dengan metta atau anapana atau Buddha Nusati itu ya. Jadi kalau dengan demikian maka selalu kusala. Tadi saya tanya lagi, kalau kita kan kalau sedang kerja misalkan tiba-tiba ada batin akusala, kita sudah tahu itu bagaimana kita mengubahnya supaya jadi kusala. Kata saya itu jangan perhatikan objek akusala itu. Harus ubah objeknya jadi yang kusala. Objek yang kusala adalah meditasi yang paling gampang seperti itu. When you are concentrating for at a time, this akusala javana, akusatita also, the object of upasana. That contemplate in the chatukana. At that time, mega pala. Okay, object is akusala tika. Jadi kalau nanti ada sudah punya konsentrasi yang bagus ya, Anda bisa menggunakan akusala cita ini, akusala jawana ini ya, maksudnya bisa Anda renungkan anicca dukkha anatta gitu. Jadi objeknya adalah akusala, tapi Anda bisa mencapai magaphala. Because the Buddha already admonished to contemplate akusala dukkha also, anicca dukkha anatta. Jadi Buddha pun sudah menghimbau ya, mengajari kita untuk merenungkan anicca dukkha anatta terhadap akusala cita ini. So maybe one man the attachment to the girlfriend, after that contemplate this loba mind, anicca dukkha anatta. Jadi misalkan ya seorang laki-laki muncul ketertarikan kepada perempuan ya, muncul nafsu atau ketertarikan kepada perempuan, langsung cepat-cepat kita renungkan perempuan ini tidak kekal, anicca dukkha anatta asubha gitu. Itu jadi kusala dia. So because the Abhidhamma is very happy to apply the daily life. Jadi karena itu kalau kita belajar Abhidhamma sangat membantu untuk kita praktekkan kebiasaan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yeah, that's that. Ya, Mandami.